हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोकणी फिजिक्स. आज आम्ही शिकूया व्हॉट इज रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स दोनच, मायक्रोस्कोप आणि टेलिस्कोप. अंडरस्टँड द रेझोल्युशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेझोल्युशन क्लियरली अंडरस्टँड जावपाचो. म्हजे तकलेन जे एग्जाम्पल येता दॅट इज ऑफ गुगल अर्थ. आतां गुगल अर्थ जर तुमी मारलें न्ही, तुमकां कितें येता? पयलींच एक ग्लोब येतलो रावंड, ब्लू कलर. तो झूम करीत रावपाचो. पयलीं झाडां येतलीं, मागीर प्रॉबब्ली सम लेन्स यू कॅन सी, आनी झूम करत जाल्यार यू वील गेट टू सी सम बीग स्ट्रक्चर्स, टेरस, स्विमींग पूल्स, ग्रावंड्स बी. आनी झूम कर जाल्यार मे बी एट द एंड यू वील गेट सम इवन द कार्स यू कॅन सी. द पॉयंट इज तूं जितलें जितलें झूम करता तितलें तुका द पिक्चराची क्लॅरिटी मेळटा. इट मिन्स इट्स अ बीग फोटोग्राफ. तूं फक्त मायन्यूट डिटेल काडटा, तूं झूम करता तितलो डिटेल काडटा. इज दीस पॉसिबल ऑन युअर मोबायल फोन? तूं मोबायल फोनाचेर पिक्चर काडलें, हाव मेनी टायम्स कॅन यू झूम? एक 2-3 फावटी झूम जातलें, ताचे वयर जावचें ना. सो द पॉयंट इज द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ दीस कॅमेरा इज व्हेरी हाय. कळ्ळें? द कॅमेरा कॅन गीव यू मोर अँड मोर डिटेल्स ऑफ द इमेज. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द कॅमेरा. म्हणजे अशें की हे जर 2 पॉयंट तुका सेपरेट दाखोवपाक जाय, तुका एकूच पॉयंट कसो दिसपाक जायना, जाल्यार तुजो रिझॉल्युशन अशें आसचें पडलें की दॅट यू आर एबल टू डिफायन दीस डिस्टन्स. रायट? आयदर यू आर एबल टू डिफायन दीस डिस्टन्स, दॅट्स वन वे, or you are able to define the angle made by these two objects on your lens. These are the two ways you can define the resolution. So this is the minimum distance that it can define. So there are limits of resolution to this. So you can write it under limit of resolution. There are two ways. How barita na limit of resolution. First is linear. This is D minimum. Minimum distance of resolution, that is called as linear resolution. This is minimum distance of resolution. दूसरे angular, so this is delta theta. So this is angular, delta theta. Minimum angle of resolution. So त्या एंगलाच्या सकट जर रेझोल्युशन, त्या एंगलाच्या सकट जर तुका इमेज दिश्टी पडली, यू सी इट एज अ सिंगल इमेज, नॉट एज 2 इमेजीस. ओके. फॉर अ नॉर्मल आय इट इज अबाउट 1 minute ऑफ एन आर्क. म्हणजे कितलें? इट इज अबाउट 1/60 degrees. 1 minute म्हणजे कितें? 1/60th of a degree न्ही. म्हणजे कितें? तर ह्या एंगलाच्या भितर जर तुका 2 डॉट्स दिश्टी पडले, 2 डॉटाचे एंगल लेस देन दीस जाले न्ही, जाल्यार यू थिंक इट्स अ सिंगल डॉट. एक बूक जर घेतलो हांवें, आय कॅन व्हेरी वेल रीड इट. तो जर हांवें पयस व्हेलो जाल्यार इट लुक्स लायक स्मॉल डॉट्स, बिकॉज इट एक्सीड, आय मीन इट द एंगल बिकम लेसर देन दीस. मागीर यू कॅनॉट सी. आयलें लक्षांत? दीस इज वन थिंग. ओके, लेट अस अंडरस्टँड वन मोर थिंग. आतां हें जें रिझोल्युशन आसा न्ही, बिकॉज ऑफ वन फिनॉमिना ऑफ लायट, एक फिनॉमिना आसा लायटीचो, दॅट इज डिफ्रॅक्शन. तुमी समजलें तें, वॉट इज डिफ्रॅक्शन. ओके. डिफ्रॅक्शनाचो एक प्रॉपर्टी लायटीची आसा, त्या प्रॉपर्टीक लागून रिझॉल्विंग पॉवर आसा तेजेर इट गेट्स कर्टेड. एक लिमीट उरता तेजेर. यू कॅनॉट रिझॉल्व प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दीस डिफ्रॅक्शन. कित्याक लागून तें पळय. हांगा समज एक लेन्स घेतली तुवें एंड यू वॉन्ट टू रिझॉल्व एन इमेज ऑफ दीस. हांगा एक इमेज आसा, हांगा एक दोन, से देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स. दीज आर से लायक 2 स्टार्स तूं पळयता पयसल्यान. आमच्या देर आर 2 स्टार्स इन हिंदू थिंग्स इट्स रिटन की देर आर 2 स्टार्स, वसिष्ठा आणि अरुंधती. तूं जर इफ यू लुक एट द स्टार्स इन बाय नेकेड आय, यू डोंट फिगर आउट की बोथ आर सेपरेट स्टार्स. कळ्ळें? पयल्या ऋषीनी मुनींक बी कळिल्लें की दे आर सेपरेट स्टार्स. मे बी अशें ना तें, वन इज व्हेरी फार, वन इज क्लोज, वी डोंट नो, बट देर इज अ गॅप बिटवीन द टू. बट वीथ नेकेड आय they look same. The eye cannot resolve the image of those 2 objects, which is possible with a telescope, because telescope has higher resolution than our eye. That's quite obvious. So आमी कितें करया, हो एक स्टार आनी हो एक स्टार आसा. ह्या स्टाराक लागून जो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न तयार जातलो, दॅट वील गीव
अ सेंट्रल मॅक्झिमा हे तुमी पयलीं शिकल्या अंडर डिफ्रॅक्शन इट विल गिव अ सेंट्रल मॅक्झिमा करेक्ट फर्स्ट हे सेंट्रल मॅक्झिमा येतलो ऑफ द फ्रिंज पॅटर्न ओके इतलेंच काडटा फुडें काडना सो आतां समज इफ दीस आतां हो जालो फर्स्ट मिनिमा दीस इज द फर्स्ट मिनिमा दुसरो समज हांगा आसा स्टार आसा ह्या स्टाराक लागून समज इफ यू आर गेटिंग समथींग लायक दीस दुसरो समज सेंट्रल मॅक्झिमा हांगा आयलो विल मेक इट विथ रेड सो दॅट सेंट्रल मॅक्झिमा समज असो आयलो इफ इट इज दीस मे नॉट बी एक्युरेट जाल्यार जस्ट ह्या पॉयंटाचेर विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीस डिस्टन्स हो गॅप आसा हो दीस गॅप इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीस डिस्टन्स जस्ट ह्या डिस्टन्साचेर तुका जस्ट रिजॉल्व जातले डी मिनिमम रायट हांगा रायटा डी मिनिमम म्हणजे अशें की ह्या डिस्टन्साचेर असो तयार जातलो किंवा ह्या एंगलाचेर डेल्टा टीटा वी कॅन से बोथ एंग्युलर रिझोल्युशन ऑर लिनियर रेझोल्युशन म्हणजे मिनिमम जे एंगल जाता त्या एंगलाचेर इफ द फ्रिंज पॅटर्न इज सच की हो जो फर्स्ट मिनिमा आसा कोइन्साइड्स विथ द सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ द सेकंड स्टार जाल्यार तुका जस्ट कळटलें की दोन स्टार्स आर डिफरंट स्टार्स इफ इट इज अवे म्हणजे पळय हो जर गॅप जो भायर गेलो इफ द स्टार इज हांगा जाल्यार डेफिनेटली दीस वील गो आउटसायड देन एनीवे इट विल बी रिजॉल्व तुका एनीवे कळटलें पूण इट कॅनॉट गो बिलो दीस रेंज बिलो डी मिनिमम जाल्यार यू वील फील इट्स अ सिंगल स्टार म्हणजे हो जर पॅटर्न हांगा जर असो जर सकयल्यान आयलो द मोमेंट दीस पॅटर्न आतां हो एक पॅटर्न आसलो आनी दुसरो पॅटर्न इज एक्चुअली मॅग्निफाय केला हांवें आतां असो आसा न्ही विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीस मिनिमा तो समज द मोमेंट इट कम्स डावन बिलो असो जावपाक लागलो जाल्यार यू वील सी दॅट इट्स अ सिंगल इमेज ओके इट कॅन गो एनीवेअर अप ऑर डावन दीस कॅन गो एनीवेअर अप हांगा केन्ना खंय आयल्या जाता हांगा खंय आयल्या जाता देन एनीवे यू वील कम टू नो इट्स अ सेपरेट इमेज आलें लक्षांत दीस इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न विच इज लिमिटिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रुमेंट दीस इज वन कॉन्सेप्ट ओके आतां आमी शिकया मायक्रोस्कोपाचें रेजोल्युशन लेट अस अंडरस्टँड फॉर मायक्रोस्कोप आतां मायक्रोस्कोपाची ही जी लेन्स असली सपोज दीस इज अ लेन्स and this is a aperture is D, focal length is F. Microscope this is basically objective. In fact, all the resolving powers are determined by the objective of the instrument. Bakiche lenses they don't play any role. Only the objective determines the resolving power of that instrument. आता ही मायक्रोस्कोपाची ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स ओके आणि दिस इज एफ हांगा समज आतां ऑब्जेक्ट समज दवरता जाल्यार यू कॅनॉट प्लेस एट एफ बिफोर एफ जर दवरत जाल्यार यू वील नॉट गेट अ रियल इमेज यू वील गेट अ वर्च्युअल इमेज ऑन द सेम सायड वी डोंट वॉन्ट दॅट आमकां जाय इमेज हे सायडीन सो द ऑब्जेक्ट हॅज टू बी अ लिटल बीट बियॉन्ड एफ बट अप्रॉक्सिमेटली एट एफ दवरपाची स्लायटली बियॉन्ड एफ बट वी कॅन से दॅट द ऑब्जेक्ट डिस्टन्स यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ जस्ट बियॉन्ड एफ दवरपाची the angle subtended by this angle say beta जे बुकार दिला ऑलरेडी बीटा रायट जाल्यार इमेज विल बी अशी येतली ओके दिस इज द इमेज दॅट इज डेल्टा टीटा से दिस इज टीटा द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज इज डेल्टा टीटा से दिस इज द इमेज हे मागीर दिता एक्सप्रेशन बट अंडरस्टँड वन थिंग इफ दिस इज बी दिस इज डी देन दिस विल बी डी बाय 2 right so what is tan beta beta is the angle subtended by the full aperture acher je angle subtend kela taja half is basically it's a conical angle correct half of that is beta so tan beta is called opposite upon adjacent opposite is d by 2 adjacent is f that's equal to d by 2f okay this is your tan beta from here you get d by f amka jachi गरज आसा d by f is equal to 2 tan बीटा ओके जशें बुकार दिला तशेंच घेतला आतां मिनिमम जर रेजोल्युशन जर जाय जाल्यार यू
बाय प्रॅक्टिकली अशें मेळ्ळा की मिनिमम जर रेजोल्युशन जाय जाल्यार यू गेट दीस एंगल दीस पर्टिक्युलर इमेज सायज एज 1.22 f लॅम्बडा बाय d. इमेज सायज इतली जाता फॉर मिनिमम डिस्टन्स ऑफ रेजोल्युशन. आमी मायक्रोस्कोपाक लिनियर रेजोल्युशन काडटा न्ही, सो डी मिनिममाक इतलें हें जाता. सो यू गेट डी मिनिमम is equal to 1.22 f lambda by d. This is the minimum distance. आलें लक्षात. बियॉन्ड दॅट हो जर आनी मातसो जर ल्हान आसलो जाल्यार यू डोंट गेट द इमेज. तुका ते दोन डिस्टिंक्ट इमेजीस म्हणून कळना ना, यू फील इट्स अ सिंगल इमेज. ओके. सो वॉट इज एफ बाय डी? एफ बाय डी इज कितें? 1/2 tan बीटा. एफ बाय डी इज 1/2 tan बीटा. सो एफ बाय डी इज 1/2 tan बीटा. That gives you 1.22 lambda upon 2. So D minimum. Okay. So in ray optics, we are considering sometimes, approximation method. We consider tan beta is equal to, for small angles, tan beta is approximately equal to sin beta. कित्याक sin beta सांगता तुमकां. तुम्ही जर मुद्दाम sin beta and tan beta चा ग्राफ पळयत जाल्यार for small angles you get to know this is sin beta and tan beta is something like this. Sin of an angle and tan of an angle. This is tanaचा graph or sinaचा graph. So for this small range of angles, हे दोन्ही coincide जातात. So we can consider tan of an angle is equal to sin of an angle for small angle. Right? So considering that, we can change the formula to 1.22 lambda upon 2 sin beta. हे सगळं झाले आमचे minimum distance of resolution, right? But we are not interested in minimum distance of resolution. We are interested in resolving power. आता संबंध कितें येता? जितलो minimum distance of resolution कमी आसतलो, जितलो डिस्टन्स कमी, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट जो डिस्टन्स कमी डिफायन करपाक शकता. इट कॅन पिन पॉयंट की डिस्टन्स कमी आसा, इट कॅन डिफायन दॅट डिस्टन्स. दॅट मीन्स इट इज इन्क्रीजिंग इट्स रिजॉल्विंग पावर, रायट? सो रिजॉल्विंग पावर इज वॉट? Resolving power is 1 by d minimum. Also it is 1 by delta theta in both ways. It's a reciprocal of these quantities. Okay. So let us understand what is the resolving power. So here hangaच रोकडे कळटलें की it is resolving power कितलो for microscope. For microscope resolving power is 2 sin beta upon 1.22 lambda. ओके. आता तुम्ही मुद्दाम जर पळयत न्ही, इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ युअर ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट जाल्यार कितें करया? हो फॉर्मुला कसो चेंज करपाक मेळटा? वन थिंग यू कॅनॉट चेंज, तें पयलीं सांगता, इज सायन बिटा. यू कॅनॉट चेंज सायन बिटा. बिटा कितलोय जरी आसलो जाल्यार सायन ऑफ अ फंक्शन विल नॉट गो बियॉन्ड +1 अँड बियॉन्ड -1. यू कॅनॉट गो बियॉन्ड +1, रायट? बट यू एटलीस्ट यू कॅन रीच +1. +1 जर पावतलो जाल्यार दीस बिटा हॅज टू बी एज हाय एज पॉसिबल. इतले हाय आसत जाल्यार तितले +1 पावता तूं, रायट? सो बिटा जर हाय करतलो जाल्यार बेस्ट थिंग इज टू डिक्रीज द फोकल लेंथ सो दॅट इमेज वील कम लिटल बीट फर्दर नियर अबाउट फोकल लेंथा कडेन इमेज येतली, पण तुवें फोकल लेंथ मातशी कमी करपाची. सो यू हॅव टू यूज ऑब्जेक्टीव ऑफ लेसर फोकल लेंथ. आलें लक्षात? हो फॅक्टर तूं 1 कडेन जर व्हरपाक जाय, द ऑब्जेक्टीव हॅज टू बी ऑफ lesser focal length, lesser f. आले लक्षात? So smaller focal length, better is the resolving power of an objective. Understood from here? दुसरें, lambda is you cannot change, but yes you can do something, some alteration you can do. आता समज तुवें imagine कर, this is one medium and this is another medium. हांगा जी now we are considering the wave nature of light. हांगा जी wave तयार जाता which is having 1 lambda. The lambda is the wavelength of this. Suppose it enters in a medium with higher refractive index. This refractive index is mu which is greater than 1. हांगा mu is equal to 1. Doesn't make any sense. Or air say. It is going to mu which is higher than 1. जाल्यार हांगा पावतकीर the moment the light enters another medium, ताजी wavelength कमी जाता. By what factor? Wavelength कशी जाता? Frequency वाडटा, wavelength कमी जाता.
बाय वॉट फॅक्टर? हांगा जर लॅमडा असली जाल्यार दीस वील बी लॅमडा बाय म्यू बाय द फॅक्टर ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. यू मस्ट बी नोईंग दीस. बिकॉज ऑफ दीस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ताजी वेवलेंथ कमी जाता. आनी वी वॉन्ट प्रिसायसली दॅट, कारण डिनॉमिनेटरान फॅक्टर आसा तो आमकां कमी जावपाक जाय, न्युमरेटरान आसा तो चड जावपाक जाय, रायट? हांगा बरयलां हांवें. सो न्युमरेटरान आसा तो चड जावपाक जाय, डिनॉमिनेटरान आसा तो कमी जावपाक जाय. सो वॉट वी वॉन्ट इज दीस गेट्स डिवायडेड. सो अल्टिमेटली हांगा जर घालत जाल्यार रिजॉल्विंग पावर वील बी 2 म्यू सायन बीटा अपॉन 1.22 लॅमडा. एक दोन आयटम आमी चेंज करपाक शकतात, रेस्ट ऑल आर न्युमेरिकल. ओके, सो दीस इज द बेसीक फॉर्मुला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रुमेंट, रायट? मायक्रोस्कोप. ओके, फायन. सो दीस इज ऑल अबाउट मायक्रोस्कोप. आय विल क्लोज दीस. दुसरें घेवया. नाव दीस इज वन मोर थिंग, just for your information. This particular part is called as numerical aperture. This is called as numerical basically the rating of the microscope. Microscope rating येता, एक rating which determines the numerical power, the optical resolving power of the instrument, that is given by the numerical aperture of print जाल्लो आसता microscope. That is one thing. Fine. Let us go for telescope. Telescope funda is very easy, very simple to understand. हें कळटलें तुमकां. हांव पुछता. So let's go for telescope. Okay. जशें पयलीं सांगलां तशें टेलिस्कोप कित्याक वापरतात तर पयसलें पळोवपाक वापरतात, वेर यू कन्सिडर द एंगल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. हांगा डिस्टन्स तुका मेळचो ना, यू अंडरस्टँड द एंगल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. सो हांगा तर दोन स्टार आसा एंड दीस इज वॉट यू वॉन्ट टू रिजॉल्व एंड दीस इज अ इंस्ट्रुमेंट, दीस इज द लेन्स, द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द टेलिस्कोप, एंड दीस इज द एंगल, दीस इज डेल्टा थीटा. Then this delta theta, direct formulas are delta theta is given by 1.22 lambda upon d, where d is the aperture size of the lens. This gives us resolving power as d upon 1.22 lambda. It's a very straightforward expression. Anga lambda kai change karpa mehna. The only thing what you can do is you can increase the aperture of the objective of the telescope. That is why telescope are better the telescope if its objective is bigger. आता 40 inches bhi सांगला न्ही बुकाचेर. In America there is one telescope which is about 40 inches, right? So there are many telescopes which are having a big objective size. So जितले तूं aperture व्हडलें आशिल्लें, aperture म्हणजे कितें, diameter of that particular lens. So जितले तूं व्हडले diameterची lens वापरतलो तितले तुजे resolving power वाडटली telescopeची. But there is again a problem. There is a limitation to it. There is another phenomenon called as monochromatic aberrations. Aberration. हो एक आनी एक फिनॉमिनन तयार जाता. म्हणजे कितें, चड व्हडली जर तुवें लेन्स वापरली न्ही आनी टेलिस्कोप वापरलो जाल्यार प्रॉब्लेम असो जाता की जी इमेज येता न्ही, सपोज दीस इज द इमेज, एक इमेज, जाल्यार ह्या इमेजीचेर जी इमेज तयार जाता न्ही, जाल्यार हांगा सगळे कडेन बॉर्डरीचेर एक रेनबो कलराची बाउंड्री तयार जाता. सो यू डोंट गेट अ क्लियर इमेज, एक बाउंड्री तयार जाता रेनबो कलराचेर. थोड्यांनी ज्या कोणें लेन्स बी जे कोणें ग्लासीस बी वापरता, स्पेक्स वापरता, तांकां खबर आसतलें की एक फावटी समटायम्स इफ यू कॅन ऑब्जर्व इट, यू कॅन ट्राय इट आउट. समटायम्स एक इमेज पळयत जाल्यार एक एजीचेर यू सी रेड कलर, probably this side you will see blue color, or either blue or red, or some kind of rainbow colors can be seen on the two sides or the two edges of the object. Okay, you can ask your friend कोण specs वापरता, probably they might find. So that is called as monochromatic aberration. That is one of the drawback of having a big lens. परत एक पॉइंट चुकलो मायक्रोस्कोपाचो, तो सांगता. मायक्रोस्कोपाची आमची कितें आसा पळय, this is a formula for microscope. If you want to hire, this is about microscope, तुका जर रेजोल्यूशन वाडोवपाक जाय मायक्रोस्कोपाचें, then this lambda can be reduced. तें करपाक you have to use the latest microscope which are using X-ray microscope. X-ray तुमकां खबर आसा, एक्सरेची जी वेवलेंथ आसा न्ही,
it is much lesser than even ultraviolet. Paras, it is going beyond ultraviolet, so it's very less, right? So lesser the wavelength, you are getting higher resolving powers. That is why X-ray microscope are more famous, or they give you more highly resolved pictures. Okay, this is one, and this one is about telescope. I hope you understood this. Thanks for watching. For more details, contact करपाचें. This is Mahesh Toraskar. Bye bye.